Salam alaikum. Frères et sœurs maliens, africains et tout le nord du monde. Aujourd'hui, je crois, la vidéo d'aujourd'hui là, je vais m'adresser directement aux Maliens. Et donc, si je dois faire ça, vraiment, il est quand même nécessaire que je fasse ça en Bambara. Et comme je vous ai dit, je ne comprends même pas bien le français. Donc, si c'est lui qui peut réellement traduire ce que je dis en Bambara, en bon français, et pour tous les Noirs, vraiment, toujours ça me fera plaisir. Toujours ça va me faire plaisir. Et ça, la personne serait toujours le bienvenu de faire ça, de prendre mes messages, les traduire en bon français pour tout le monde. J'ai tendance à oublier beaucoup de monde. Ok, Maliens, salam alaikum. Vraiment, ne pas faire une vidéo spéciale. Ne pas faire Maliens. Hein? Et depuis bien Kadi, en bas menadrone, Mali est jamana barkamai. Mali est douaoui. Mali barkalendo. Alabe Mali fait. Mali barkalendo. Alabe Mali fait. Mali bayi, façon mbeta. Jilou bengalontique la ouye. Nyamakala bengalontique la ouye. Umana wuli, il fak mbeta. Il bak mbeta. Aou yere beba doko ala te Mali fait. Wallahi aou bodo. Aou bado fere ko Mali te jamana barkalenye. Aou bado fere ko Mali te jamana douaou jamana ye. Aou bodo. Depuis aou fin be dien kono na aou ba yere kalama doni. Donko do. Aou ka jamana be régresser la di. Aou ka société be régresser la di. Aou ka mo kala no be ka ken soyi. Aou ka état. Aou ka gouvernement on dirait ça n'existe pas. Aou ka opposition te foi la fon kalontige. Ha doupe. Mais ou mana wulu be ñogon commentaire que allez même à l'étranger dans la diaspora. Regardez les Maliens dans la diaspora. Organisation même Maliens boulot diaspora kono dans l'Occident. Ka foko groupe fleni ku fara no ñoga koni $20,000 problème nana. Dollar wa problème nana. Ku be se ka ta attaquer kono. Mais ni jele muso do wole ya. Ubu ka vesi kolongo kana ku ka basen jalangu kana ka ira o yorola ka ñogon fan ñogon bari ka ba ka ta ñogon korfo damine aw mona wuli kaw ye barka jamana ye ka bo esclavia la kana colonisation na ka bo colonisation na katla aw be néocolonialisme na sisa juru donen bawula aw te juru min kalama aw bo sarla dine do awma aw te dine munun do aw bo lu pratiquer la aw yaw ko bulu bla ayaw ko furo bla aw yaw ko fembe bla ka be to bu tata aw mo soro aw taw yere soro la aw bi ñogon nege na doron Mali jamana barkale aw ko Mali tiga ni par tranche aw ko jamana tiga ni par tranche be sigi mana kanfola be sigi le mana kanfola un groupe armé au Canada jamana kudruta en otage un groupe armé au jamana de bala ko liye jamana barkamay ko alabo ka jamana fait mais aw bena kunut majmena aw bena nyeda elet majmena ka doka foko vraiment ko café mintima sera so madaina e mi mana wori chue ka jeliso o yo ka du odewa John be mimi seka liendi ka fo ale moke kunye mo nyama ale moke baranyana make o ale fafa na baranyana make ale bo baranyana na fala asite ebe wulit lega dere milliard be kumpi o taira ko ali ni mo te e ba ro ko e isonyi non Malien vraiment na ko no mi seka doka fo ko akwa jamana te jamana barka mai ko ala taw ka jamana fe no kara awe sira wore nyini ibe jamana min kono ibe chokoro baye ka doko chokoro baye sam bi woro ubie sam bi duruni ko ubie sam bi wolo flaere obe muso furu muso mbe santani ko obe muso furu muso mbe sam kwani ko
parce que wari dɔrɔn den ba b'a dɔn k'a fɔ ko cɛ in ka kɔrɔ ni den ba yɛrɛ ye cɛ in ka kɔrɔ ni muso dɔw cɛ ka kɔrɔ hali n'u fa ye masa Aramani aw mana wuli k'aw ye jamana barikama ye mais ne b'a fɛ maliyɛnw k'a fɔ Facebook ni ka sa ou bien radio ninnu na sa u ka jamana yɔrɔ jumɛn de jamana barikama ye u k'o o yɔrɔnin kelen fɔ anw ye sa ne ye parce que ne b'a fɛ k'o yɔrɔnin de dɔn filaw mana wuli olu ko anw ye fila ye bamananw mana wuli olu ko k'olu ye bamanan ye numu mana wuli olu ko k'olu ye nin ye bɛɛ bɛ k'i ka racine fɔ ala ko ko ni y'aw da ko k'aw kɛ famille ye k'aw ka ɲɔgɔn dɔn aw t'i ka don ɲɔgɔn na ne y'aw da k'aw kɛ siya ye pour que aw ka ɲɔgɔn dɔn aw t'i ka don ɲɔgɔn na pour que aw ka se ka fara ɲɔgɔn kan k'aw kɛ dugu kelen ye k'aw kɛ jamana kelen ye k'aw kɛ dunuya kelen ye pour que aw ka nation kelen former mais aw tɛ nation former yɛrɛ bɛɛ yaralen don i ka race kɔnɔ bɛɛ yaralen don i ka diinɛ kɔnɔ bɛɛ yaralen don i ka so kɔnɔ mais aw bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ na dɔrɔn ko nin ye duwawuden ye nin ye barikaden ye han mais ne tɛ maliyɛn dɔn min delila k'a ba minɛ k'a gosi o ou bien k'a fa minɛ k'a gosi o mais mun na aw tɛ ka progresser parce que aw bɛ sira minnu kan aw ka vie yɛrɛ sigi base ye fɛn fila de ye silamɛya ani kerecɛnya bon n'u o dilen don aw ma ni nkalon ye ni aw bannen don k'aw ɲɛ dayɛlɛ k'o ta dun o tiɲɛ bɔra a la n'o aw bannen don k'o ta dun aw bɛ mun nkalon tigɛ la aw ni ɲɔgɔn cɛ don o don k'aw ka jamana barikalen don juru bɛ ɲini k'aw faga aw bɛɛ gerebu bɛɛ bɛ delili kɛ silamɛya yɛrɛ ko delili ye haramu ye ala ko k'i tɛgɛ don tasuma la a k'i tɛgɛ jenifin kaba kɔrɔ k'o dimi ka fisa silamɛ ma k'i tɛgɛ ja ko mɔgɔ k'i sɔn mais jeliya n y'a sɔrɔ aw la o y'a dama métier ye olu ko k'olu tɛ baara kɛ olu b'u tɛgɛ jan de olu fana ko k'olu bɛ taa maga ka taa heji ala de non aw jija dɛ ne kɔni b'a dɔn aw ka société bɛ effacé aw ka société in bɛ effacé de aw kelen tɛ o Afrique presque c'est dɔ de ta ka fisa ni dɔ ta ye sinon c'est presque tous les pays africains i tɛ Afrique organisation si sɔrɔ Amérique yan France Europe kɔnɔ ou bien Asie kɔnɔ k'a fɔ ko nin ye africain yi dama ye u bɛ bɔ dugu kelen na u mɔgɔ 50 u mɔgɔ 100 u filɛ nin ye u bɛ organisation na u bɛ cotisation kɛ kalo kalo ni $20,000 problème nana ni $50,000 problème nana a ma se téléphone ka ci bɛɛ ma le bureau regarde la situation le bureau évalue le dégât et le bureau peut prendre décision de prendre soin de payer pour ce problème là o tɛ ye u tɛ fara ɲɔgɔn kan foyi la fo manamana dɔrɔn i b'olu de ni vesti ni karavati ye boîte de nuit kɔnɔ dɔnkɛyɔrɔ mɔgɔ kan ka t'i lafiya yɔrɔ min mais u bɛ wulu gɛnsamara don ka taa baarakɛyɔrɔ mais su fɛ weekend fɛ e ka taa boîte kɔnɔ e ka taa baru kɔnɔ olu de ni vesti ɲumanw ni fɛn bɛɛ bɛ nkalontigɛ la ɲɔgɔn kɔ i kaya t'i ta yɛrɛ han mais n'i m'a dɔn ka ban k'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ ko barika t'i i kɔ i bɛ se ka wuli cogo di ba de bɛ barika d'aw ma wa sinon bɛɛ b'a ba bonya Mali la fa de bɛ barika di mɔgɔ ma wa n ko baara de bɛ barika di mɔgɔ ma ani ala dɔn i n'i fa n'i ba aw bɛɛ fa de ala ye ɲɔgɔn fɛ aw bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ munumunu salo la don o don ka ɲɔgɔn commentaire kɛ fu aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko on est condamné aw bɛɛ y'aw sigi tɛgɛ fɔ la aw ka jamana bɛɛ bɛ tigɛ sa ka kɛ morceau ye
tu es ni t'es bâché ou lui encouragé. Général t'es bâché tout nous be encouragé. Ko lesbienne e muso ku bâché ou là. Mais ni tu étais tout ko na jago te muso be mu nyonta wa. E be tout kamle ngoro ko atise ki balo. Atise ki fini. Atise ki foi. Mais iki ba kamle ngoro la keleka i tout muso ba ko do ko mimba ajantu o mam sai mawa. Kamengoro ya deselma ka washike kata baraka tukuni no kala tola tukuni kala fena mina ke ni ame ko PD fo iteo ngo general ato sexy no fa ko dedu do ba fuko ni o dantugo yi okuma ala ereke kwa ka cheya de makatla ka yake musoyi no akuka ya andaka ko chewo ko muso ya hine do ba an nawo o yenge cheba ko kamlen ko se ka fendo do anyeji bebo ka bi nyeji bete muso kelenta yo men ne ko ba fa ko nyon ne nda bla ko ka fuku barka ba ko malibala au ko maliba beta au te foila maliba in kono ko koro foko se u ko mana wuli biton kulubali u mana wuli damozo e munke abora mali yoro jme e biton munke nga dana segudi ai jwana jme mine to be sebela kebe mana kan fola andala dungudu est-ce que ko frère ko cheba babemba what the hell man mais pourquoi vous awire dun aw be ka munde la be ka bla aw mode una de unyede aw be ka munna be ka bla mode una de unyede e bi se ki ka programme ke ka boka mo ne ndro e bi se ki ka programme ke ka yela do no fe ko ka sunguru tike ka so aw be me sunguru tike au ko gouvernement ngeleme ka dlo jaw ko kare kum bela ka chinois auto lu ka prosi salle de passe da la ko yoro bela silama ko kuma mana fa wa dado la ka firi ko kuma mana fa be mo shita ou la mimbe se ka foko ne era islamé ki tege da ko na ka ke islamé o tey aba ko na ko dade be mo ko islamé ngo jogo de do ngo jogo de be mo ko islamé jogo de be mo ko fembe. Et elle ferait gansa mi mana client kelen soro o ba fe ko client ka jina tika san warbo o client kelen ku ka do ka fo ni fere ke fem bibulu ka ke ki ka tono ajuster ki ka tono vraiment be ibe client chama soro ika jago yiriwa no mais na e kele mi soro o test ngana wa o temo wore chi parce que ay minda oka ala de bodo mo shite chiffre beben kalun tikela ma wula ko anga maliba mais au bout de temps partout même aux États-Unis ils sont comme ça depuis 98 kanga franyon ka alika war franyon ka mais qui jodo ka sa ou bebe wole drome mugam tanta mais kalola kaso blakoro chegana mu salola ya dongo do shu be drome mugam da ukaya ka ta de sunguru ba umwa Écoute fo. Allez muso fulenge. Uka warbe ka mwere. Na te di sunguru ba uma. Awa nembo mo la ka wire ke mo se mo yina ka taw nembo alala. O seliba manase o saka faka bandala. La hiabe fa ka obi baga ma do kulu kantike ka wo lu kantike la alayi e ba do cho eteso ikada ki kantike alayi muna e be sa amne ko kantike alayi mo conditionnel de do ma foka ka dun me kana ngalonda ki be afala alayi serido ako fembe no kolendo abe tout ce que moi je vous demande o ka obulo di nyoko mai au bi jamana gnye yoro diaspora ni yame ko diaspora te la même façon kono diaspora ni mo ko lentara o diaspora wa ne be États-Unis a plus de 24 ans organisation foi tout boulot malion boulot il se ka min da koko ni do fa sarasa ou bien do muso sarasa ku be se ka ta do bureau kono ka wa mgambo $20,000 boka tu la tra
mais c'est me duguma sabe duguma dun law be ñogo yo si ça ameka anye deun soro atoy mo deun yi ne ba do mo de me do bulu ya mais bébé joya barla mo do yi bébé joya barla mo do yi e me na wula ko nye do awde e de me barla danga de ne bulu wa ide me barla yoro me na otu danga de ya ala kana to auka hakili faranyonga auka faranyonga auka jime foni jeli wole ni dabla ka adoka foko nkalunu ki fa barka ti fala ti mokela atu shila parce que est-ce que aya auka village dron aya la ja bora yoro mina abetale mi rien mi mena wuli no bena sankoro ta dron o fade no bado mbe blawla o bo senkoro ma cheko boko bi mi mena fo ka ba kuna wuli dron o no senkoro ma cheko boko bi o benata o be yella nyogo fe ni te mo fe ite fara lawa ni te mo mi fe aye ka toyi mais na o koni ma o fara nyogo ka wuli nyogo ma ala de wallahi anta kabako di kabako bilibili amuna hinanya la duny men saka alaye ka toyi amuna ambulo di nyoma duny men saka alaye ka toyi ni duni nka gine o te ko mo kele ma taiwa ni akunta biko e duni wuli ka boduma awte yara fu indabla ko kan lutuke dabla ka foko alaba o fe ala taw fe mali te jamana barka maye jamais sinon blakoro ni marfatena mali jamana kuntigi ka alamine ka mali empo warta kata blakoro do to kumbe olu ka tlaka marfa jomalila Allah au Benata ils sont toujours optimistes non limania da ya utaye mais akwa limania koni bazita akwa limania la feu wallahi bazita ko limana feu wallahi niye jeli muso nyalama invité à ça ka bo Washington Virginie DC Maryland ou bébé non ça ou bebo do kwa valisi jukoro saka e kwa bassin dernier krita kana akay manamana yala ubuno warnyine afoko do sara ubena ube drome tantambla duguko o sore feni kono ube drome mwan sore meni jeli yu fasada me ibi saka ni kechur kati da kasuno kwade ibe tungana iba doncho ko fosi tawulo qui est solide rien n'est solide dans notre diaspora neba doncho an be chogo miya Washington metropolitain kono ne baro France ka ubo chogo kelina ne baro Espagne ka ubo chogo kelina Italie ka ubo chogo kelina mali on dronteo Afrique on bededo koni awe wala franga ko adi ko do badu société bebe ka progresser aw de be manamana baranina doro toujours wakaw demala wallahi aw kon dalendo aw dalendo ala ko ne ma aw dalendo ala au mauvais sens wallahi ka tamali bursu konna fukana bla sanfe fukana bla tungana ala aw dalme ala mina ne kon ne na awte ala kilen fe anta ala kilen do few wallahi anta ala kilen do ebe wuli ebe sum kalo in bedo ebe seli chien duru ni beke nye donko do e mo nyalente itaro ka fuko alatna fenjike ka fika histoire donde ni histoire don ni kunun don ibe bi jatemine ibe sini programmer mais ore tawka villa ni kunun don ibe bi jatemine ibe sini programmer mais aw ka kunu may mais aw be kan kalote nyoy ko barka bawula ko do aw baw ko aw dum baro ka kunu may
Non, aw forle nous vraiment. Aw tanye limania mi. Il y a pas de soubassement, il y a pas de base. Non. Ni limania foudi. Ni limania foudi. Iti se ki jigi de mo shila. Non, iti se ki jigi de o shila. Wow. E ni kokibo okura ta ko nyefu ye. Mo obe ul hakila ko rubo don. E ba don. Ala ko na bi buro kama ko c'est la lumière, mais mouna ebe dibila. Que c'est l'argent mouna ebe fanteala. Que c'est la paix mouna edzu banendo. Salam alaikum. Vraiment. Là, Inshallah. Merci. Ya Silibi.